pa? Ikaw, sa may expectation mo sa trail na to, Uma? Para sa kuha, wala lang. Enjoy. I expect na mas challenge siya. Mas Challenge? challenge. Ikaw, Franz, sa may expectation mo sa trail na to? Challenging yet enjoyable. Enjoy ming tanan. Kanay kay lagyan naman lagi. Wala, isa pa. Ay, sa Mount Apo karon. Kanang Lahi ang din. expectation kay mindot sila view pag nana sa borders. Kadua na magkaribalik. Yes. Ang first na mga ano din niya kay bangit man dili clearing. So expectation nako unta clearing ugma. So na makita na mo ang sunrise. Sana. Yes. Expectation sa pag-ulit ninyo niyang Hindi karon bitaw sa expectation. Bitaw, of course, makakonquer sa Mount Apo missing. It's our first time. Yeah, ikaw na po. Same lang. Copyright. Makasuhan kag copyright. Ano, sige na, ikaw na yan. Just 1 minute. Ay, what? So, kinang worst kay nga dalag para sa ako. Kaya while nga kampahin ko, dali ra ka na kung meron ka. So, di tayo nakabuilo tayo. So, mag-consult Knowledge Lord na kung wala ka lugar, di namin mabuhat sa mga people. Salamat. Pinako, simpa kumayo. Salamat sa Panginoon Jesus. Hi guys. May white cherry ah. White cherry ah. Dari sa Mount Apo. Dingdong guna. Mao ning dingdong. Dingdong tutaka. Ikaw mo bitaw ning dingdong. Iya, dingdong ba? House. The light. Okay raya. Kira. Kira tayo. Jen, shout out kay Pipay dira pra. Kaya ra. Kaya ra dapat. Chen, motivation for today. Today's video. Kapoy basta laagan. Basta laagan. Guys, pa-campsite 1 na mi. Friends, tingog-tingog friends. No. Saan mo to, ma'am? Check natin yung mga bag, Katuwang ma'am. lagi kong Mount Apo. Na di gardery ah. Maganda si Francis yung mama guys. Kaya ang panda sa Yani. Nanawagan ko, sunduon ko nila diri. Mani among dalan guys, bakilid na pud. Basakan ikam. Nani. Guys, pa-elevate na. Wala si Pipay Kachini eh. Wala oh. Dalaan og sungkod ni Pedro Pinduco. Good. Ingon sila pag ihag daw nimo ang kahoy, Oh, tama. maka-consume kag energy. Ihagda na to. Ihag sa ang kahoy, guys. Yara na. Oh, sweet. Daghan na daghakot eh. Paaka ano ko. Andyan na yung kasama natin. Kuting usad na lang, malapit na tayo. Unahan sa unahan. Touchdown, Big Rock. Boulders na. Kaya pa. Kaya pa. Good. Pilit ang bata rin. Boulders na. Thank you. Hi guys. Boulders na guys. Okay. Boulders.
Basing nagtuo mo ba, nag-i-scam na ko sila. Wala jud ah. Wala nyo na sila gipilit. For the record lang ba? Interview ta. Katong expected nyo gahapon sa man mga feelings nyo karon. Feel na ko doable so far. Sada no. Kawalan. Uy, lusra ka. Careful sa mga lusra kay delikado kay na. Took the breath from my open mouth. Never known how it broke me down. I went Sila circle somewhere else. yung mga pauno na nila. Asa man? Asang iri? Hala, naka-juga yun. Naka-juga. Guys, kita may giring din sa mga tapo guys oh. Actually, murag dili yun ni wild ba. Gidala siguro ni sa content creator niya tapos nabilin. Hawak kamay. Tayo si Flo, grabe. Sipat ka ayo. Luwi ka mga iring. Yang ano diri mo? Mga ito, ano garo layo. Musta man yung mga hikers? Musta mga hikers? Murag piso ang ano Okay pa, okay. Okay pa? Gabo daw eh. Ay, bugi-bugi na. Wonder Best. Ayun ay masaya. Nakakakyat ng sobra. Sama-sama. Meron nang gusto Motivation. umuwi. Meron nang gusto na bumalik. Layo na kay ka 2,800. Nasa 90 degrees kami ngayon. Grabe, sarap ng feeling. Parang 4x4. Kamay at paa ay gumagapang. Salamat sa Panginoon kasi binigyan kami ng mabuting panahon ng ulan. Meron kang araw. Hapon. Saka oras na lang. All falling and we need a Pagbalik. Panghangad ko eh. place somewhere new. Kana siya kanang batuha bitaw. Mo nang crater. No. Gusto ni balik sa imo. All we Hangin, asa man yung hangin mo ganina? Lupan. Sayang na sa Twitter. Ayaw jud kalimot og hinga ha. stay. Ay na. Nilisod. Pwede mo ko oxygen dali. Madali-dali. Unya lagi. Kana mo nang crater o kanang bato. Naog na to. Crater na sa taas. Crater na Drasin.
Woo! Yay! Pagkita kami din, Fran. Nahubas na yung dagat. Oh! Yes! Ano ni ang dead end? Nakabot na ka. Kaya tuyo ko sa crater. Ah! Suya si Pipay. May na lang. Kunis lang ng Rupkin. Nagtanong ko ba? And I felt like everything around me was connected somehow. Out na banda. Ito na may mother pig. Let's go, team! For they say, hold on to the ones you love. Hold on to this time we have. Araw, ano nang hit? Let the light shine through. Asa ha? Wala may tubig. Oh, zipline ba? Pwede maka mag-suggest. Pwede maka mag-suggest sa dinner. Oh. Yes. Lagi na film ka. Dili. Expert yung mga nasuggest yun. The sun is up and I know Awa. a place we Lagi. can go. Diba? Pag na kayo. It's not far away, it's not far at all. Oh, you can see the mountains and hold the clouds in your head. And we'll dance in the light as if no one's really there. Pwede na sila ba? I feel the sun in my skin, the wind in my hair. Padulong. Paspas kayo. We're driving but we're going nowhere. So hold me real close and keep me warm. The day is begun and I'm already warm by. Nagita. Nagita. Oh, diri na magsugod. Ang hala, diri dito nangagi kanina. I can see the winding roads up ahead. The trees are blurred and colors flood my head. I hear the wandering streams and the song of the birds. Seems like a moment in time I don't want to ever But I feel the sun in my skin, the wind in my head. And I know we're driving but we're going nowhere. Baba na sila guys. Hold me real close and keep me warm. The day is begun and I'm already warm by.
May isa ka unggoy nakatakas. Pwede na yun yung kinanglan. Ako na ni. Sabi ko. Luoy mo gud. Ito gani, majabitis na ba? Ano tag yung color? Invite ta pinis pipay. Pangaon ta pay. Sunod kay. Ano na? Sa may atag ni makapipay. Asa man hurot na mo. Ay wala, tagaan ni pipay. Nahurot na bay. Lumagic. Ha? Isa, duha oy. Duha no. Katong duha, buuhon to nako. Lumagic. Magic. Yo. Joy. Magic bay. Magic! Dili ko kayo sila giulan. Oy, mukha mo chocolate. Pamalit. The sun is up and I know a place we can go. It's not far away, it's not far at all. Oh, you can see the mountains and hold the clouds in your